از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. тоҷикистон дорои ҳудудҳои нодири фарҳангиву таърихӣ ва табиӣ аз қабили шаҳрҳои қадима, шаҳракҳо, обҳои шифобахш, олами нотакрори наботот ва ҳайвонот буда, миёни кишварҳои ҷаҳон бо таърихи кӯҳанбунёд, мардуми тамаддунсоз ва ҷойгиршавии ҷуғрофӣ фарқ мекунад ва барои равнақ додани намудҳои гуногуни сайёҳӣ шароитҳои хубу ҷолибро дорост. дуруд нисоратон бошад, шунавандагони гиромии радиои Тоҷикистон. барномаи хӯрамдиёр аз пешниҳоди шумо аз шаҳри бостонии Истарафшан. ин навбат хостем аз имконоти сайёҳӣ ва ҷойҳои тамошобоби ин шаҳри бостонӣ баҳратон қисса намоем. таърихчиён ин маконро маркази фарҳангу тамаддун, ҳунару ҳунармандӣ, осорхонаи зиндаи таърих, нуқтаи асосии тиҷорат дар шоҳроҳи бузурги Абрешим арзёбӣ карданд. воқеан шаҳри Уструшан ё Истарафшан шаҳрест бузургу таърихӣ. Истарафшан ҳамчун минтақаи бобаракат дар сари роҳи бузурги Абрешим қарор дошта, дар давоми садсолаҳо барои ривоҷи тиҷорат ва густариши робитаи иқтисодию фарҳангӣ кӯмак кардааст. ишора карда буданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон. бахши чанддале. шаҳри Истарафшан 11 майи соли 1936 таъсис ёфтааст. ин шаҳри қадима аз макони афсонаҳои зинда тӯли 600-700 соли охир Уротепа ном дошт. Курушкада, Кирапол, Уструшана, Суйдушана, Уротепа бари номҳо аз унвони пештараи ин шаҳр буданд. Истарафшан дар қисми шимолии қаторкӯҳи Туркистон дар ҷанубу ғарби маркази вилояти Суғд ҷойгир аст. масофа аз шаҳри Истарафшан то Хуҷанд 90 километр ва ҳатто пойтахти ҷумҳурӣ 252 километр аст. 10 ноябри соли 2000 номгузории шаҳри Уротепа дар асоси қарори Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи қадимаи он Истарафшан иваз карда шуд. дар шаҳри Истарафшан ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии 990 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз наздики 600 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. сомиёни азиз, ин буд чанд далели муҳим аз шаҳри Истарафшан ки баҳратон пешниҳод намудем. барои пурратар маълумот гирифтан моро зарур аст ки ба бахши дуввуми барнома гузарем. пас моро ҳамроҳ бошед. бахши дар ҳавои диёр. Истарафшан ҳамчун бойгонии азими таърихи тоҷикон буда, ёдгориҳои нодири он на танҳо ҷалбкунандаи сайёҳон, балки инъикосгари таърихи кӯҳан ва мояи ифтихори миллати тоҷик аст. беҳуда нест ки Истарафшанро ҳамсамту ҳамрадифи шаҳрҳои машҳури Бухорою Самарқанд мешуморанд. ҳарпора хишту похсадевори осори кӯҳани Истарафшони бостонӣ аз афтидану хестанҳо, сӯхтану сохтанҳо, шикастану пайвастанҳо ба борҳо завол ёфтану бозгашта эҳё шуданҳо, яъне аз тамаддуни дерина, давлатдории кӯҳанбунёд ва аз заҳматписандию ободгарии миллати ҷафокашидаю сарбаланди тоҷик қисса мекунад. Истарафшан аз замонҳои қадим то ба имрӯз чун маъвои рушду тараққии санъат ва илму адабиёт боқӣ мондааст. яке аз шаҳрҳои таърихиву қадимаи тоҷикон ки аз қадимулайём ҳамчун марвориде дурахшида шӯҳрати ҷаҳонӣ доштааст,
استرافشان باستانی حساب می‌یابد. سیاحانی که به این شهر می‌آیند سیاحت خود را اول از بازار مرکزی آغاز می‌نمایند. زیرا اینجا لباس‌های ملی و اروپایی، میوه‌جات و شیرینی‌های داخلی و در رسته‌های مخصوص محصولات دستی به فروش گذاشته شده است. یکی از رسته‌های کلان با نام رسته آهنگران مشهور است که از 14 اتاق کاری عبارت بوده همه روزه هنرمندان فعالیت می‌نمایند که اکثریتشان را استادهای کارتساز تشکیل می‌دهند. کارت‌های آنها از قدیم در ماوراءالنهر از جهت صفت و مقدار نسبت به کارت‌های هنروران قراتاق و چوست فرغانه خیلی بلند حسابیده می‌شد. وابسته به تاریخ، پیدایش و فرهنگ و مدنیت این شهر باستانی چندین رساله‌های علمی حمایت کرده شده از جانب تاریخ‌دان‌های داخلی و خارجی ده‌ها کتاب تهیه گردیده است. امروز در استرافشان زیاده از 150 یادگاری‌های معماری و تاریخی موجود بوده همه روز قدمجوی سیاحان است. بزرگترین و مشهورترین و قدیمترین آن قلعه موغ، تپه تل، انسامبل معماری حضرت شاه، چارگنبز، مدرسه عبداللطیف سلطان و موضع سوریستانند که با 11 عدد درختان عظیم سرو که هر یکی آنها قریب تاریخ 2000 ساله دارند نگاه داشته می شوند. از 120 مسجد خرد و کلانی که در زمان ظهور اسلام و بعد آن ساخته شده بودند اکثریتش تاریخ زیاده از 200-400 ساله دارند. از نقطه نظر تاریخی بشری و وطن یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان شهادت دهنده بسیار حوادث تاریخی میباشند که در عالم علم و تلقین مهمترین پهلوهای تاریخ نظیر ندارند. یکی از مهمترین صحیفه تاریخی اجدادان خلق تاجیک این زمان موجودیت مدنیت سغدی میباشد که رنگارنگی و آمیزش فرهنگی آن از هنر والا، ذکاوت و ثروتمندی، هنر تجارت، آزاداندیشی و جهانبینی مردم سغد باستان شهادت می‌دهد. چون سخن درباره تاریخ و تمدن سغد می‌رود، پیش از همه پیش چشم و در افکار مورخان و کارشناسان حجت‌های سغدی از قلعه کوه موغ پیدا گردیده چون خورشید سحر پدید می‌گردند و دانش‌های تنگ و تیره ما را عاید به تاریخ و مدنیت سغد و سغدیان روشن‌تر می‌کنند. زیرا یادگاری مذکور برای کشف یکچند یادگاری دیگر زمینه علمی فراهم آورده بود. سامیان عزیز، این بود برنامه خرمدیار پیشنهادتان از رادیوی تاجیکستان. با شما بودیم مسئولان برنامه امروزه محرر و راوی گنجینه رجبزاده، کارگردان برنامه جمعخانی مراد. تا برنامه‌های بعدی که باز با شما به گوشه‌های نو و جالب دقت وطن عزیزمان تاجیکستان سفر خواهیم کرد. خیر.